Okay. Kala ba? Start. Sabay start. Ay, balon dito hard starting. Tingnan natin. Say, start bay. Start. Up. Say, start na mara. Yan, standard. Hard starting. Kelas. Toyota Orion. Sa hard starting. So, natin yung fuel pump. Yung fuel pump niya. Pag hard starting, pag malamig. That's my hey! No. Hi man! I can't. I'm really sorry. Takot sa camera. I'm scared of camera. Why are you scared of camera, bhai? الحين كم وصلت 4000 ولا كم؟ Wait. فلاورز أيوه. 4000 شغل سيرة؟ شغل؟ اوكي شوف اغراض لازم كلا سيرة؟ This is a fuel filter, man. Yes, man. This is the problem of the cold start, you know? Oh, it's very dirty, you know? Oh, you need to change this, okay? اوكي Okay, man. Sakit. اوكي So, ang dumi yun. Yan, nag-hard starting. Nalinisin. Guys, ang dumi yun. Ito yung dahilan ng bakit nag-hard starting. Napalitan natin ng bago yan. Yung bago niya. Fuel filter. Yan. Fuel filter. Pakarumi. Ayan o, pakarumi o. Ayan guys, napakarumi o. Yun o, barado. Kaya nag-hard starting siya. So, papalitan natin ng bago yan. Yung bago. एक मिनट पहले मैं उठा दिया Wait, ngayon. Kamu sa lagi, mapigil kapsut ka? So yun na guys, nakabit ko na lahat yung bago. Ito yung luma niya. Ang dumi. Ayan o, ang dumi. Napagkaroon. Ito yung bago. Kakabit lang. Ah! Ito pala, pwesta mo. Kakabit na natin yung bago. So, is na. Pwede nang i-start. Start na natin. Yun, one click. Ah, yeah, that's good. One click na siya. Rumi lang yung filter. Thank you.